नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपने सुल्तान राही साहब के बारे में जो हमने ट्रिब्यूट पेश किया, आपने बहुत पसंद किया, बहुत लाइकिंग की, बहुत लोगों के कमेंट्स आए। आज फिर हम एक ऐसा प्रोग्राम पेश करने लगे हैं जिससे ज़रूर आप खुश होंगे और आप अपने पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री में जिन लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन की है उनके मतलब आपको पता चलता रहेगा। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती और सीना गज़र चलता है और मुख्तलिफ़ बातें होती हैं। आज पाकिस्तान की जो सुपरस्टार थी अंजुमन साहिबा थी, जब मैं कहता हूँ तो मेरा दिल दुखता है। ये सुपरस्टार हैं और इन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छी अच्छी फ़िल्में दी। 1977 से इनकी फ़िल्मों का आगाज़ हुआ और 1980-90 की जो दहाइयाँ थी, इन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज किया। ये हैं पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा अंजुमन। अंजुमन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई आप हमारे साथ हैं। हमारे नाज़रीन और हमारे सामाईन के साथ जो हैं, आप कोई बात करना चाहती हैं तो वो करें। जी, सबसे पहले तो लियाकत साहब, मैं भूली बिसरी यादें, ये जो प्रोग्राम है इसमें मेरी शमूलियत है। इस प्रोग्राम की पूरी टीम को, एडमिन्स को, ख़ास तौर पे लियाकत साहब आपको तहे दिल से मेरा सलाम भी और शुक्रिया भी कि आपने मुझे ये इज़्ज़त दी, ये मोहब्बत प्यार दिया। और जो सामाईन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और उन सब को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच। आपको हम स्काइप पे लेना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में बहुत टाइम होता है, 3 बजे का टाइम सुबह का, 4 बजे का टाइम, तो आप टेलीफोन पे हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। आप सवालात शुरू करते हैं। अंजुमन साहिबा, क्या आपको स्कूल के टाइम से एक्टिंग या गाने का या शायरी का शौक़ था? मेरी जब स्कूल लाइफ थी ना, उसमें मैं एक्टिंग में, ख़ास तौर पे स्कूल में भी मैं उसमें प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया करती थी। मुझे इसके लिए पहले तो डांस का शौक़ था। जी जी। तो मैं डांस बहुत बाकायदगी से उसकी मैं प्रैक्टिस किया करती थी। और दूसरा ये है कि उसके साथ साथ पहला स्टार्ट मुझे डांस का शौक़ था, फिर उसके बाद एक्टिंग में मैं आई। तो ऐसे मैं छोटी सी थी, अपने रूम में बैठ के ना घर में, क्योंकि मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। जी जी। और उस शहर में मेरा बचपन गुजरा, स्कूलिंग भी मेरी उधर ही हुई। तो वहाँ पे बस मैं रूम में बैठ के अपनी दीवारों से ना ऐसे किसी को हीरो बना लेना, किसी को अच्छा। कुछ ऐसे, बस एक्टिंग का शौक़ हो गया। अच्छा अच्छा। तो बस ऐसे शुरू से मेरा ख्याल में 5 साल की थी जितना याद है। तो मुझे फिर सारे घर में मेरी जो फैमिली होती थी कहते थे, वो देखो पगली किधर गई। अच्छा। कहते वो कमरे में बैठी, वो अपनी एक्टिंग कर रही है, अपनी अच्छा अच्छा मूवीज बना रही है। अच्छा अच्छा। तो ये बचपन से मेरा कुछ इस तरह से जी। था। तो फिल्म ये बात ये है कि आमतौर पे ना लियाकत साहब, होता क्या है कि जो एक्ट्रेसेस होती है ना, उनसे पूछा जाता है, हाँ जी आपको क्या शौक, तो वही यही कहते हैं, हाँ जी मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, जी मैं ये करना चाहती थी, मैं CSS करना चाहती थी, मैं कुछ एक्चुअली जो एक्टर होता है ना, एक्टिंग वाली साइड पे, ये कहीं ना कहीं आपकी सोच में, थॉट में, ये बचपन में ये चीज आती है, ये गॉड गिफ्ट होता है। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए, क्योंकि मैं साफ बात खरी बात तो यही है कि मुझे वाकई ही काम का शौक था। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा जी, ये आप चूँकि मुल्तान की रहने वाली हैं, आप मुल्तान से लाहौर आती हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में आपकी शमूलियत कैसे हुई?
کسی نے آپ کو گائیڈ کیا کہ آپ اس راستے سے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں شامل ہوں یا آپ خود آگے بڑھیں؟ میرا ایکچولی یہ تھا کہ ہم گلبرگ میں رہتے تھے لاہور. جی جی. تو جب ہم لوگ ادھر آگے ملتان سے شفٹ کر کے ہم ادھر آئے تو خیر یہاں پہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہمارے محمد علی صاحب، زیبا بیگم، ان کا گھر ہمارے گھر کے بالکل نزدیک تھا. اچھا. ان کی بیٹی سمینا سے میری ذرا دوستی وغیرہ ہو گئی. جی جی. تو ہمارا آنا جانا فیملی ٹرمز ہو گئے، آنا جانا ہوا. تو وہ جب سمینا کی شادی تھی تو اس میں ڈھولک پہ جیسے لڑکیاں ایک ڈانس کرتی ہیں وہاں پہ. اچھا. تو میں نے بھی اس پہ ڈانس کیا. سب نے ڈھولک کے اوپر ناچنا جیسے ہوتا ہے تو لوٹی جس کو کہتے ہیں. جی جی. تو وہاں پہ اتفاق سے کیونکہ انڈسٹری کیونکہ وہ تو سینئر موسٹ تھے، محمد علی صاحب، زیبا بیگم اور سارے آلموسٹ سارے آرٹسٹ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، ایکٹرز. تو وہ ڈائریکٹرز بھی تھے، پروڈیوسرز بھی تھے. تو شباب کرانی صاحب وہاں پہ موجود تھے. ان کی یہ فلم بن رہی تھی. انہوں نے سوچا تھا وادی کی زنجیر اردو فلم تھی، وحید مراد کے ساتھ وہ چاہتے تھے کہ نئی لڑکی ڈالیں. اچھا. وہ میرے ایک گڈ لک کہہ سکتے ہیں، اتفاق سے یہ بات ہوئی. تو شباب صاحب نے دیکھا، کہا کہ لڑکی یہ ٹیلنٹڈ ہے اس میں، یعنی کہ بہت اچھا ڈانس بھی کر رہی ہے، اور اس کا فیس یا ہائٹ، میری ہائٹ میں ٹال تھی اور دبلی پتلی سی. اور تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے یہی لڑکی چاہیے علی بھائی آپ. انہوں نے کہا جی میں تو کیونکہ ہمارا تو ملنا جلنا ہے، فیملی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پیرنٹس یہ راضی ہوں گے اس کے لیے کہ بھئی اپنا اس حوالے سے ایکٹنگ میں. تو وہ زیبا بیگم کو انہوں نے کہا. پھر زیبا بیگم نے بات کی میری والدہ سے. امی نے انکار کر دیا. امی نے کہا کہ نہیں ابھی تو یہ بہت چھوٹی ہے، ابھی اس کی ایج بھی نہیں، ابھی 15 سال کی میری ایج. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے آپ. میں تو اچھل پڑی. میں نے کہا امی انکار نہ کرنا پلیز، مجھے ایک فلم مجھے کرنی ہے، یہ کرنی ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ میرے نصیبوں میں، حالانکہ جو بھی نہیں ہے، کبھی کوئی سائڈ رول سے آئی ہیں، کوئی ڈانس سے، گانے سے. تو میں نے کہا کہ نہیں میں کرنا ہے، مجھے نہیں پتا. میں تو 2 دن سے امی ماننے نہیں تھی. 2 دن سے میں نے کھانا بند کر دیا. میں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، آپ راضی. خیر پھر بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. زیبا بیگم اور انہوں نے محمد علی صاحب میرے موسن میں ان کو کہوں گی. اور مجھے کافی اچھا یہ پلیٹ فارم ملا، میری خوش نصیبی. اور جن آرٹسٹوں کے ساتھ میں پہلے دن سیٹ پہ شروع ہوئی، محمد علی صاحب تھے، وحید مراد تھے، سبیہ بیگم تھی، اللہ بخشے انہیں، اللہ ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. سبیہ بیگم مجھے بہت اچھا گائیڈ کرتی تھی، بہت اچھا سمجھاتی تھی اور میری حوصلہ افزائی کرتی تھی یہ پوری. تو میری یہ خوش نصیبی میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑی ریف سے. اور شباب صاحب کا تو اپنا اسٹوڈیو تھا. جی شباب اسٹوڈیو تھا. جی ایسا لگتا تھا میں ایک گھر سے اٹھ کے دوسرے گھر چلی. نہیں بڑی بات ہے کہ آپ نے دیکھیں پہلی فلم میں ہی آپ کو ہیروئن کا جو ہے رول ملا. تو ایک گانا سنتے ہیں، ایک گانا دیکھتے بھی ہیں، ذرا وہ دیکھ لیں پھر واپس آتے ہیں. آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ وعدے کی زنجیر فلم جو بنی، آپ اس میں ہیروئن آئیں وحید مراد صاحب کے ساتھ. آپ نے وحید مراد صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، شاہد کے ساتھ بھی، آپ نے ندیم صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، محمد علی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. تو ان جو یہ شخصیات تھیں، آپ کا جو آغاز ہوا وہ اردو فلموں سے ہوا، اور یہ جو 4 ایکٹرز تھے یہ پاکستان کے مشہور ایکٹرز تھے. اب وحید صاحب کے ساتھ اب جب آپ کی پہلی فلم آئی تو دیکھیں وحید صاحب جو تھے اس وقت سپر سٹار تھے. تو وحید صاحب کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ کیا انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا؟ کیا کبھی اگنور کرنے کی کوشش کی؟ آپ ان کی شخصیت کے متعلق بتائیں. جی پہلے تو
کیونکہ میرا جو ذہن ہے نا، میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں نہیں رہتے چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیشہ اچھی اچھی باتیں ہی کرنی چاہیے. مجھے میرا دل نہیں مانتا ذہن کہ بھئی اگر کوئی مجھے کمپلیکیشن ہوئی بھی ہے کوئی بات ایسی، تو میں کوئی ایسی بری بات نہیں کہہ سکتی. اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہی ہوں چلیں موٹی موٹی بات لوگ سن رہے ہیں کیا کہیں گے، پتہ نہیں کیا بات، میں آپ کو بتاتی ہوں. جی جی. کیونکہ وحید مراد صاحب ماشاءاللہ اپنے دور کے بڑے خوبصورت اور ایک اچھے ہیرو تھے، اور ان کے پورا ایک نام تھا، اور ہر ہیروئنس نے ان کے ساتھ کام کیا. تو انہوں نے جب میں ان ہوئی تو وحید مراد صاحب نے کہا شباب صاحب سے کہ آپ ایسے کریں، آپ بابرہ کو کیوں نہیں لیتے، یہ تو بالکل نئی لڑکی ہے اور شاید اس طرح سے فلم میں ایکسیپٹیبل ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو اس طرح سے. تو پھر شباب صاحب نے کہا کہ دیکھو وحید، میں نے کچھ سوچ کے اس لڑکی کو رکھا ہے، آپ دیکھیے گا کہ اس فلم سے یہی ہوگی انجمن جو دنیا میں اس کا ایک نام ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے. آپ بس آپ خاموشی سے آپ کام کریں. کیونکہ اس وقت ظاہری بات ہے کہ میری سینئرز تھی نا، یہ بابرہ بھی ہو گئی، دوسرے سب. تو انہوں نے کہا کہ آپ وحید مراد نے بس اتنا مجھے سننے میں آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ بابرہ کو رکھیں. اچھا. اس وقت وہ سب میرا نام ہے محبت پہلے فلم ریلیز ہو چکی ہوئی تھی، یہ سپر ہٹ فلمیں ہوئی، تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ بھی اپنے طور پہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. نہیں، جب میں سوال میرا یہ ہے کہ فلم کے دیکھیں، جب بھی ایک سٹار جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک نئی لڑکی آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار پتہ نہیں اب یہ کام ہوگا صحیح کہ نہ ہوگا. لیکن جب فلم کے دوران کیا آپ کے ساتھ ان کا رویہ جو تھا وہ کیسا تھا، یہ میرا سوال تھا. اچھا، شوٹنگز کے دوران جی جب جی ہمارا جی کام ہو رہا تھا، ہاں جی. اس میں ہاں بہت اچھا، اچھا. ناٹ بیڈ، بہت اچھا رویہ تھا. اور جو سب سے زیادہ اچھا جو تھا محمد علی صاحب، صبیہ بیگم، اور خاص طور پہ وہ لیکن وحید صاحب بھی بہت اچھے. پھر تو وہ گاڑی چل پڑی نا، جیسے کہ ہاں ٹھیک ہے. جب میں نے کام کیا تو وہ بہت اچھا کوآپریٹ کرتے تھے، خاص طور پہ گانوں میں. اور جو گانے ہوتے تھے تو جی اس جی میں ہاں. اور جو آپ کی ہم اثر جو ہیروئنس تھیں، اس میں کافی ہیروئنس تھیں. دیکھیں اس میں جب آپ آئی ہیں، نئی آئی ہیں، تو کافی ہیروئنز ہیں. کیا ان ہیروئنز نے بھی آپ کے ساتھ کوئی کوآپریٹ کیا، آپ کو حوصلہ دیا؟ میرا نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمارا ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ تھا، جی. کیونکہ میں اردو فلم کی تھی اور میں اس میں میرا سٹارٹ ہوا تھا. تو ہمارے اسٹوڈیو میں یہ ہوتا ہے، ایک آفس سسٹم ہوتا تھا اس وقت. پھر تو بعد میں اپنے آفس ہر ایک نے کر لیے، لیکن اس وقت جو میں نے دیکھا وہیں پہ ایک میک اپ روم جس کو کہتے تھے، اس میک اپ روم میں سارے آرٹسٹ، وہاں اس ٹائم نا پنجابی فلمیں بھی بہت بن رہی تھی. اب میں اردو فلم کی اسٹار تھی، تو میں نے نہ ظاہر ساڑی واڑی پہنی ہوئی، دبلی پتلی، یہ وہ. میں اب ادھر جا کے وہ میرے جو میری ٹیم تھی، جو میرے ہیئر ڈریسر وغیرہ، کہ بھئی وہیں سے میں تیار ہو کے اپنے فلور پہ سیٹ پہ جاؤں گی. تو میں جب میں ادھر میک اپ روم میں گئی، فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تو وہاں کوئی پنجابی فلم کی شوٹنگ اس وقت چل رہی تھی. تو وہاں پہ میں نے دیکھا سلطان راہی بیٹھی ہیں، چھوری بیگم بیٹھی ہیں، بہار بیگم بیٹھی ہیں، مصطفیٰ قریشی بیٹھے ہیں، ممتاز بیگم بیٹھی ہیں، آسیہ بیگم بیٹھی ہیں. یہ سارے مطلب اس وقت. تو میں جب انٹر ہوئی تو میں نے ایسے کہا السلام علیکم ایسے کر کے نا. تو خیر میں ادھر آ کے تو یوں دیکھی کوئی شیشہ اٹھا کے اپنا میک اپ کر رہی ہے اس طرح سے. تو میں ایسے جب بیٹھی تو میرا ہیئر ڈریس سے میرے بال بنانے لگا، تو مجھے ایک دم ہنسی کی آواز آئی. تو ایک دم کر کے ایسے کر کے تو میں ایک دم کنفیوز ہو گئی. میں نے کہا یہ کس پہ ہنسی ہے؟ تو سارے ہنس پڑے، ہاں 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 ایسے کرتے. تو وہاں پہ بس میں نام نہیں لوں گی، بس کوئی تھی میری
मेरी सीनियर्स में, तो उन्होंने ना एकदम कहा कि ऐसे करके कह दिया, अरे बात सुने, उनका बोलने का भी स्टाइल ये था, तो कह लेके अरे बात सुने, आपको पता है आजकल एक नई हीरोइन आई, तो दूसरे कहते अच्छा, तो वो मेरी तरफ देखी ऐसे, मुझे ना जैसे बुली कर रहे थे ना, अच्छा, अच्छा। कहते आपको पता है, तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ सुना है हमने, अब सारा पता तो है भाई, मैं ही बैठी हूँ शीशे के आगे और मैं तैयार हो रही हूँ और मैं चुपके से अपना कर रही थी, तो ये तो कहती है वो तो सुना है, अरे इतनी लंबी है, इतनी दुबली पतली है, उस पे तो एंटीना लगाओ तो इंडिया साफ ये मैंने 1-2 इंटरव्यूज थे मेरे इसमें टेलीविजन पे ना, पाकिस्तानी चैनल्स में, तो उसमें मैंने एक किया तो बड़ा लोग हंसे इस बात। हाँ नहीं होता है लेडीज में ये प्रॉब्लम तो है ना मुमताज जी, बिल्कुल है। अच्छा मुझे किसी ने मतलब उस तरह से कोऑपरेट नहीं किया। सुल्तान राय थे, वो तो खैर अच्छा इंसान था, और वैसे बाहर बेगम थी। अच्छा एक गाना और देखते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं जी। वो जो आप बात कर रही थी मेकअप रूम की, उसमें आपको बुली करने की कोशिश की गई सीनियर आर्टिस्ट की तरफ से, तो क्या आप उस वक़्त किसी टेंशन में या किसी प्रेशर में आई, या आपने किसी से बात की? मैं जी बिल्कुल, मैं तो उसी वक्त उठी, मैंने कहा मैं दूसरे रूम में जाऊंगी ना, तो मैं खैर उठ के चली गई उधर, मैं ऑफिस चली गई शबाब साहब के। मैंने कहा जी ये रही स्क्रिप्ट आपका और ये रहा, मैं तो नहीं करने वाली। मैंने कहा मेरे बस का रोग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा माहौल इस तरह से है, तो मैंने कहा मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी। तो मैं तो रोना शुरू हो गई। मैं शबाब साहब क्या हो गया अंजुमन, ऐसे क्यों परेशान हो गई, ऐसे होता रहता है। तो मैंने कहा नहीं शबाब साहब मुझे नहीं करना, मैं इतना रोई, इतना ज़हन परेशान हूँ। मैंने कहा मुझे मैं नहीं हो सकूंगी एडजस्ट, आप प्लीज बिल्कुल मैं इस काम को करना ही नहीं। तो फिर इत्तेफाक से मैं तो छोड़ चुकी, मैंने कहा मैंने करना ही नहीं है। तो मोहम्मद अली साहब एंटर हुए, तो उन्होंने फिर शबाब साहब ने कहा अली साहब, अली भाई देखें अंजुमन वो जो वो नहीं कर रही हैं, वो इसमें वो ऐसे हुआ है तो परेशान हो। फिर उन्होंने मुझे समझाई, उन्होंने ऐसी बात समझाई कि उसको मैंने गिरा लगा ली। उन्होंने कहा देखो अंजू, मुझे निकनेम से, मेरा असल नाम जो है ना अंजुम है ना, एक्चुअली मेरा असल नाम है अंजुम शाहीन। अच्छा। तो फिल्मी नाम मेरा अंजुमन रखा, अंजुम से अंजुमन। अच्छा। तो मुझे निकनेम अंजू इस तरह से कहा जाता है, फैमिली में भी बाहर भी। तो वो उन्होंने फिर मुझे मोहम्मद अली साहब ने कहा देखो अंजू, ये हमारे साथ भी हो चुका है, ये हर आर्टिस्ट के साथ हर दौर में हर टाइम में ऐसा होता है, लेकिन आप सीनियर्स की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन काम में कैमरे के आगे आपने लिहाज नहीं करना। बिल्कुल कोई भी है, आपने अपने काम से ऑनेस्ट रहना है, अपनी ऑनेस्टी से काम, चाहे मैं भी हूँ। अगर आपको मेरे मुंह पे थप्पड़ लगाना है उस रोल में, तो आपने थप्पड़ लगाना है मुझे। आपने अपने किरदार के साथ इंसाफ करना जी, तो तब आपकी कामयाबी है। बस आप ये सोचें, कोई हंस रहा है, कोई बुली कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपने ये करना है, आपने इस चीज की परवाह नहीं करनी, आपने ऑडियंस को साथ लेके चलना है, अपनी सोच को, अपनी थॉट्स को उनके साथ जोड़ना है। तो वो दिन, पहला दिन उनका वो जो मुझे समझाना, उसके बाद मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस किया। अंजुमन साहबा अभी हम बहार बेगम और अली एजाज साहब के कमेंट्स जो हैं आपके बारे में, वो हम देखते हैं, फिर उसके बाद फिर वापस आते हैं। अच्छा चलिए मैं भी देखूं। देखिए 80% मेरी फिल्म अंजुमन के साथ है, ठीक है। एंड शी इज ग्रेट, शी इज वेरी कोऑपरेटिव, वक्त पे आना, वक्त पे जाना, वगैरह वगैरह, ठीक है। वगैरह में मसला है वक्त पे आना, वक्त पे जाना, वगैरह वगैरह, शूटिंग वगैरह वगैरह की है सर, वगैरह वगैरह 200 की है।
गाने, डांस वगैरह वगैरह, अच्छा काम की बात कर। काम की बात एक्चुअली वो सुनता अंजुमन हमारे साथ बहुत उसने काम किया, बहुत काम किया, ऊंची लंबी। मैं उसको कई दफ़ा कहती थी, यार अंजो, काश कि मैं मर्द होती, मैं तुझे भगा के ले जाती, मैं तेरी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। हालांकि मेरे से ज़्यादा उसके साथ किसी ने काम नहीं किया। इतनी पंक्चुअल और इतने दिल लगा के काम करती थी, नजर आता था वो स्क्रीन को। देखिए ना, इतना काम जिसने किया होगा वो टाइम देगा तो काम वो भी, करेगा। और आसिया बेगम भी बहुत अच्छा काम करती गई आसिया वो अपने तो दौर खैर में। उनके आने, आसिया जब गई हैं तो अंजू एंटर हुई है, या। लेकिन आसिया ने अपने दौर में बेशुमार काम किया और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जी, वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, ये बहार बेगम ने आपके बारे में बड़े अल्फाज वो कहती हैं कि मैं तो हैरान हो गया। वो कहती हैं कि अगर वो मर्द होती तो वो आपको भगा के ले जाती शादी करके। बहुत बड़ी। देखिए, बहार बेगम जो हैं ये वाहिद अदाकारा हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की जो जिनको इंग्लिश में अबूर हासिल था। बहार बेगम बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी बहुत जी, ज़हीन औरत बहुत थी ज़हीन और औरत थी। अल्लाह ताला उनको बहुत जी जी अच्छी करती थी, बहुत जी अच्छी बात करती बिल्कुल। थी। और अली एजाज बहुत साहब भी बड़े अच्छे कॉमेडियन थे। उनका एंड भी जो है वो बहुत ही दर्दनाक मैं समझता हूँ। अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे। मैंने ये सुना है कि आपको शायरी का शौक़ भी है। ये कब शायरी का शौक़ चुराया आपको? ओहो, लियाकत साहब, आपको कैसे पता चला? भाई आपने हमें, आप देखें, आप 5 फुट 9 इंच की, देखें अंजुमन साहबा, आप 5 फुट 9 इंच की एक खातून, एक लड़की, और मैं 5 फुट 6 इंच का, आपसे छोटे कद का। आप नीचे देखें तो पता चले ना आपको। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। नहीं, मैंने आपको देखे फिल्म इंडस्ट्री में आपको मैंने बड़ा रीड किया, मैंने देखा आपको, आपकी फिल्म। जी, बड़ी बात है। लेकिन अब देखें, जिंदगी में कहीं ना कहीं तो आपसे बात होना थी। बहरहाल, ये शायरी जो है, शायरी के मुतालिक हम बात कर रहे थे। शायरी कहाँ, मैं प्रोफेशनल शायरी तो बहुत दूर की बातें हैं। बस ऐसे कभी कभी अपनी जात से बात करते हैं ना, तो वो एक शायरी बन जाती है। और वो कोई सच अच्छे सेंटेंस मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब हम अपनी रूह की कैफियत से जब बात करते हैं ना, तो वो फिर मैं ऐसे ही बस स्टार्ट में बस थोड़ा सा ऐसे मैंने किया। जब मैं शूटिंग्स पे एक वक्त की बात मैं आपको बताती हूँ, इस्लामाबाद शूटिंग थी हमारी वहाँ पे, तो वो बाराको मरी के रास्ते बाराको जी मरी के रास्ते में आता है। तो अब तो खैर काफी डेवलपमेंट हो गई है, वो तो चेंज काफी हो गया, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल वो गांव था, मैदान सा था। बहुत कम दरख्त पाए जाते थे वहाँ पे। हमारा एक वाइंड अप चल रहा था। वाइंड अप में बहुत हार्ड वर्क होता है टाइम, क्योंकि उसमें सब आर्टिस्ट होते हैं, फाइटर्स होते हैं, काम हो रहा होता है इस तरह हर एक का ना रुक के शॉट्स होते हैं उनके। तो खैर मेरे जब शॉट्स हुए तो मुझे अब अगले उसका इंतजार में मेरा हिसाब का चल रहा था इधर। तो खैर मैं ना उस वक्त मैंने कहा भाई मुझे अभी थोड़ा सा ना 1 घंटा है, 2 घंटे मुझे थोड़ा सा बस एक चाय का कप ले आओ मेरे लिए, और मैं इस दरख्त के नीचे, इस पेड़ के नीचे बैठना है ना। अच्छा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा साया था, मैंने कहा मैं इधर बैठूंगी। और मैंने कहा मुझे प्लीज अकेला छोड़े और आप लोग सारे साइड पे हो, बस मुझे सुकून लेने दे। मैं उधर बैठ गई। तो वहाँ बैठ गई तो मैंने ऐसे देखा, तेज धूप थी, गर्मी थी, लोग काम कर रहे हैं किस तरह से, और वो मैं पेड़ की तरफ देखती थी। मैंने कहा देखो कितना साया है इसका, कितना सुकून मिल रहा है। और ऐसे बैठे बैठे ना मुझे लियाकत साहब ऐसे पता नहीं क्या सूझा कि मैंने ना ऐसे एक बनाती गई। मैंने उससे लिया, लड़के से मैंने कहा मुझे पेन और कागज ले आओ मेरे लिए। अच्छा। वो खैर मैंने रख लिया। मैंने कहा कि मैं इस पे कुछ करती हूँ, लिखती हूँ। तो मुझे ऐसे, तो मैंने ये फिर किया, आपको सुनाती हूँ। वो ये मैंने लिखा था, खुद वो पेड़ ही साया देता है। मैंने देखा, मैंने कहा वो पेड़ ही साया देता है जो भरी दोपहर में जलता है। वाह 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 वाह।
खुद खून के आंसू पीता है और गम के खून से पलता है। कुछ लोग वहां आते हैं, दम लेते हैं, सुस्ताते हैं, जैसे कि मैं आई हूँ, मैं आके जी बैठी जी हूँ बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। सुकून लिया। हाँ, ऐसे कोई लोग होते हैं। कुछ लोग वहां आते हैं, दम लेते हैं, सुस्ताते हैं, फिर छोड़ अकेला जाते हैं जब शाम को सूरज ढलता है। वाह वाह। जब शाम को सूरज ढल जाता है तो उस पे किसी को जरूरत ही नहीं होती, कहते हैं चलो भाई शाम पड़ के चले, वो जी, फिर जी। वहीं का वहीं अकेले का अकेला रह जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बस इस तरह की मैं शायरी की हुई है। कुछ और कोई और हमें हमें हमारे सामाईन और नाज़रीन को सुनाना चाहेंगी कुछ और एक? जी, एक और मैंने किया था। मुझे ना चांदनी रातें बहुत पसंद है। अच्छा। और चांद की रात जो 14वीं का चांद होता है ना, तो बस मैं बेसिकली बड़ी एक रोमांटिक पर्सनैलिटी की हसास हूँ, और हसास मेरा हसास। एहसास भी या और रोमांटिक भी हूँ। और मुझे अच्छे अच्छे मौसम अच्छे लगते हैं। बारिश हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बिल्कुल एक अजीब सी मेरी एक कैफियत होती फीलिंग है। होती है। और उसमें मैं 14वीं का जो चांद होती है उसकी रोशनी इतनी ज्यादा होती है, तो लाइटें ऑफ कर दूं। मैं अपने गार्डन में जाके जब एक दफा बैठी तो लाइटें मैंने सारी ऑफ कर दी, तो उसकी इतनी खुद रोशनी होती। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा चांद तू भी चांद है और हम भी चांदनी से कम तो नहीं है। तो ऐसे करके मैं चांद से बातें करने लगी। वाह। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मुझ में उतर के देख, मुझ में उतर के देख मेरी ख्वाहिशों के जान। वाह खुद आप अपनी जात में एक अंजुमन हूँ मैं। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त बहुत बस जबरदस्त। इस तरह के जी जी, टूटे नहीं फूटे बहुत शेर अच्छा बहुत लिखती अच्छा। रहती देखिए जी, हूँ। आपके साथ बातें करते हुए हमें इतना अच्छा लग रहा है, हमारे सामाईन और नाज़रीन भी इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, एक गाना देखते हैं, एक गाने के बाद फिर दोबारा वापस आते हैं। जी नाज़रीन सामाईन, एक मरतबा फिर फिल्म स्टार अंजुमन के साथ। अंजुमन जी, फिल्म स्टार नरगिस ने आपके बारे में कोई कमेंट्स दिए हैं, और वो भी बड़े अच्छे कमेंट्स हैं, मैंने तो देखे हैं। क्यों तो ज़रा हम अपने नाज़रीन और सामाईन को दिखाते हैं, देखिए। मेरी अम्मी कहती होती थी ना कि अगर काम करना है तो फिर अंजुमन की फिल्में देखो, मैडम नूरजहान के गाने देखो, उनको दोनों को मिक्स करके करो काम। तो मैं आज तक उन दो आर्टिस्ट मिक्स करके स्टेज पे काम करती हूँ। मतलब जब खड़ी रहती हो तो मैडम नूरजहां, और जब चलती हो तो अंजुमन। कोशिश करती हूँ। जी नाज़रीन सामाईन, कैसा लग रहा है? अंजुमन साहिबा हमारे साथ हैं, और ये रात के तकरीबन 4 बजने वाले हैं पाकिस्तान में, और वो हमारे साथ बैठी हुई हैं और हमसे बात कर रही हैं। आपकी मोहब्बतों के साथ, आपकी चाहतों के साथ, जिस तरह आपने उनको प्यार दिया, वो भी आपसे इतना ही प्यार करती हैं। और बड़ी हसास और बड़ी शगुफ्ता जो है इनकी तबीयत है, और आपने ये देखा सुना कि ये क्या कह रही हैं। अंजुमन साहिबा, आपने तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया। 300 से कुछ ज़्यादा ही फिल्में थी। स्टार्ट आपका उर्दू फिल्मों से हुआ, उसके बाद आपने पंजाबी फिल्मों में जब कदम रखा तो पंजाबी फिल्म में आपकी और सुल्तान राही की जोड़ी जो थी वो कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। और मैडम नूरजहां ने आपके लिए तकरीबन जो आपकी फिल्म पंजाबी फिल्में थी उनमें 99.9 गाने आपके लिए उन्होंने गाए। आप मैडम के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, या कोई मेमोरीज़ हैं जब मैडम, चूँकि इतने ज़्यादा फिल्मों में गाने आपके लिए उन्होंने गाए, कम से कम आपके साथ मुलाकात तो रहती होगी, कोई मेमोरी हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ मेरा वो इंटरव्यू अधूरा है। मैं कहीं भी जब बात करूं या टेलीविजन पे या कहीं भी मुझे बुलाया जाता है जिसमें मैंने कुछ मेरा इंटरव्यू हो, तो उसमें मैं समझती हूँ वो इनकम्प्लीट होता है जिसमें मैडम नूरजहान का जिक्र ना हो। क्योंकि मुझ में मैडम नूरजहान थी और मैडम नूरजहान में
बकौल उनके मैं थी। जी तो इस तरह से हुआ, क्योंकि वो खुद कहा करती थी हमेशा कि 2 आर्टिस्ट ऐसे हैं उर्दू फिल्म में, शमीम आरा ने मेरी आवाज के गाने अच्छे फिल्म आए हैं जी और मेरी आवाज के साथ मेरी आवाज से उसने इंसाफ किया है शमीम आरा बेगम, ये वो उनके अल्फाज थे। तो फिर सेकंड उन्होंने मुझे ये दर्जा दिया कि अंजुमन है जिसने मेरी, अगर मैंने छींक भी कहीं कर दी है, आवाज में मेरी कोई लर्जिश भी आई है, तो अंजुमन ने अपने एक्सप्रेशन से उसको कवर किया है। जी और उन्होंने मेरे बहुत अप्रिशिएट किया है। मैंने एक गाना गाया था, तेरे बाजरे दी राखी कैसे मैं कर पाऊंगी। एक्चुअली ये गाना था मैडम नूर जहान का पुराना, वो था इस तरह, तेरे बाजरे दी राखी था, तेरे बाजरे दी राखी अड़िया में ना बेंदी वे, ढोला में ना बेंदी वे, सोनिया में ना बेंदी वे। ये मैडम नूर जहान का था जी, जी। जो उन्होंने गाया हुआ था, कोई पुरानी कोई फिल्म का। जी, जी। तो इसको हमने उर्दू में किया था, तो वो भी शायद आपके पास हो। नहीं नहीं, वो गाना हमारे पास है, वो अब नाज़रीन को दिखाइएगा। सरप्राइज है आपके लिए भी और हमारे सामाइन जी। नाज़रीन के लिए भी। जी। वो आप अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो जी। कोई ऐसी बात जो तो- ज़ाती तौर पे आपके पास आपके साथ हाँ। बैठी हो। जी 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 बिल्कुल। मैडम नूर जहान बहुत बड़ी इंसान थी और बहुत बड़ी औरत थी और बहुत अच्छी गुफ्तगू करने वाली। हमारा इंस्टीट्यूट था वो, मैंने उनके साथ बहुत टाइम गुजारा है। और मैं मैडम नूर जहान जब भी प्रोजेक्शन हॉल में जाती थी, मुझे हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो सारे यही बताते थे कि वो कहते थे कि पहले अंजुमन का गाना लगाओ, वो मैं देखूंगी, फिर मैं रिकॉर्डिंग करूं। यानी अच्छा। कि इस हद तक वो दिल की गहराई से मुझे पसंद करती थी। और मैंने, आप यकीन जानिए कि मैं भी हमेशा उनकी बारे में यही कहा है कि आज अगर अंजुमन है तो मैडम नूर जहान की आवाज से है। और मैंने उनके सामने भी ये कहा, स्टेज पे भी कहा, मैडम बहुत खुश हुई और मैं हमेशा उनके पांव छू के मिलती थी। हमारे, क्योंकि इधर हमारे इस हवाले से, हमारे मजहब और उस हवाले से तो इस चीज को नहीं माना जाता। जी, जी। लेकिन मेरा जो मेरी तरबियत है, मेरी फैमिली में मुझे जो बताया गया है कि जो आपके उस्ताद हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके जो बॉस हैं, आपकी जो, आप जिसको अपना इंस्पिरेशन समझते हैं, आप उनसे मुतासिर हैं या ज़हनी तौर पे आप उनको बहुत कुछ समझते हैं, तो मेरी हमेशा यही हुआ कि मैं पाँव छू के ना, मैं जब भी जाना उनके पाँव। ये नहीं, हमारा जो सराइकी अपना अंजुमन साहबा जो सराइकी बेल्ट है हमारी ना, इसमें ये है कि हम जब किसी बुजुर्ग से किसी से मिलते हैं तो हम उसके घुटनों को छूते हैं, घुटनों को पाँव छू के। घुटनों पाँव इसमें छूते ये हैं। नहीं होता कि हम सिर्फ एक ये इज्जत की बात है जी, इज्जत की बात है। जी 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 हाँ जी, वो फिर मैं ऐसे करती थी क्योंकि आज तक वो कहती थी, ऐसे बैठी तो वजाहत अत्रे थे, रशीद अत्रे साहब के बेटे जो वजाहत अत्रे, तो उनके बड़े सुपर हिट मेरे गाने उन्होंने। हाँ, वजाहत अत्रे साहब ये कहते हैं कि 80% गाने जो हैं उन्होंने आपके लिए बनाए। जी, मेरे लिए। हाँ, जी, तो वो फिर मैडम ने ना उनको बुलाया कि बच्चों ते जेड़ी है ना अंजुमन एनु बड़े भाग। अच्छा, आम तौर पे ना वो पंजाबी बोलती थी हमारे में पूरी लोगों के ऑडियंस के सामने तो उर्दू में बोलती थी, लेकिन वैसे उनके जाती तौर पे लैंग्वेज पंजाबी में बात। तो कहती थी बच्चों मैं दसा ए अंजुमन बड़ी मुरादमंद, एनु बड़े भाग लगने। ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਝੁਕਾਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਝੁਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟਰਸ ਤੇ ਕਦੀ ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਆਣਾ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ है तो बड़ी बात ये अभी मैं अब अंजुमन साहबा एक गाना देखते हैं, गाना देखने के बाद फिर वापस आते हैं। जी ठीक। सारी दुनिया खो नहीं सकती, सारी दुनिया खो नहीं सकती, मैं तो दिल भर मेरा प्यार नूरा करेगी, प्यार नूरा करेगी। रोज अगन तो रोज हशर तक, रोज अगन तो रोज हशर तक, साथ में छड़ना तेरा प्यार नूरा करेगी, प्यार नूरा करेगी। दिन चढ़दा ते अखियां तरसन, तेरा मुखड़ा देखन नूं है। दिन चढ़दा ते अखियां तरसन, तेरा मुखड़ा देखन नूं। शाम पवे ते खाबां दे विच हीर मनाए रांझन नूं। तू दिस पैंदे चानन होवे, तू दिस पैंदे चानन होवे, तेरे बाज हनेरा प्यार नूरा करेगी, प्यार नूरा करेगी। मैं तेरा परछावा बनके कदम दे विच रहना वे मैं तेरा परछावा बनके कदम दे विच रहना वे। इस धरती पे तू न होवे, मैं उठे की रहना वे। हुस्न गुलामी इश्क दी कीती, हुस्न गुलामी इश्क दी कीती, रोकन वाला तेरा प्यार नूरा करेगी, प्यार नूरा करेगी। इश्क समुंदर बेअन तारू, साथ दे में तर जाऊंगी है। इश्क समुंदर बेअन तारू, साथ दे में तर जाऊंगी। जिस पल में तू वक होया तू, उस पल मर जाऊंगी। शाला दिन मैं ना देखा, शाला दिन मैं ना देखा, लगियां तोड़े जेड़ा प्यार नूरा करेगी, प्यार नूरा करेगी। सारी दुनिया खो नहीं सकती, मैं खो दिल भर मेरा प्यार नूरा करेगी, प्यार नूरा करेगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं।
हमारे साथ फिल्म स्टार अंजुमन अपनी जो याददाश्तें हैं हमारे साथ शेयर कर रही हैं। ये चीज़ें हमें कहीं पे विकिपीडिया में या किसी इंटरनेट के किसी चीज़ में नहीं मिलती, तो ये वो चीज़ें जो हमें बता रही हैं, ये पर्सनल जो चीज़ें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने जैसे फरमा रही हैं अंजुमन साहिबा मैडम नूर जहाँ के मतलब, तो मैडम नूर ये अभी मैं डिस्क्लोज़ करने लगा हूँ कि हम एक जो अंजुमन साहिबा ने पीटीवी पे जो गीत गाया था, यही मैडम नूर जहाँ का तेरे बाजरे दी राखी, और सामने मैडम नूर जहाँ जो है वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, और उनके चेहरे पर जो प्यार मोहब्बत नज़र आ रही है, और वो अंजुमन साहिबा की तरफ देख रही हैं और सर धुन रही हैं, और उनको भी मज़ा आ रहा है। वो गाना हम आखिर में जब प्रोग्राम हमारा एंड होगा तो वो गाना हम चलाएंगे, सामीन और नाज़रीन, सामीन सुने और नाज़रीन देखें उस गाने को भी। अच्छा, आपको जैसे आपने गाया भी, कुछ एक गीत गुनगुना दें, कोई अच्छा सा मेरे लिए गुनगुना दें, कम से कम ये तो हो जाएगा ना। अच्छा, नहीं, मैं बस वो एक बात मैडम नूर जान की जी, जो जी, दुआ जी। है वो मैं आपको बताना जी, जी, चाहती जी, हूँ, जी, जो ज़रूर, उन्होंने ज़रूर, मुझे दी। ज़रूर। और उनकी वो दी हुई जो दुआ है वो मेरा एक सरमाया है, और वो मेरे लिए ऐसी है क्योंकि उन्होंने मुझे एक दुआ ऐसी दी, तो वो वाकई जब मैं उस चीज़ को देखती हूँ तो वो वाकई लोगों में वो चीज़ें तासुरात मिलते हैं मुझे। और वो दुआ ये थी, तो मुझे इसी तरह खुश हुआ करती थी मैडम ना, जब मैं इनकी बहुत अदब करती थी बेहद ज़्यादा, तो मुझे कहती थी, गल सुन अंजुमन, उसको बुलाना, वज्जो इधर आ फलां, ऐसे करके सबको इकट्ठा करने के। आज मैं तानू कहनी पई हां, पता नहीं मेरे दिलों दुआ भी निकली। अंजुमन जा, अज तो बाद मेरी तेनू दुआ है, जदों तू स्क्रीन ते आवेंगी, जदों लोग तेनू वेखणगे, और जदों गाना मेरा चलिया ते लोग मैनू भुल जाणगे ते तेनू याद रखणगे। वाह, जा, वाह, मैं आज कह दी। वाह। यकीन जानिए, अभी आपसे बात करते हुए मेरे ऐसे दिल भी भर रहा है और मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये जब भी मैं उनकी बात मुझे याद आता है। और यकीन जानिए, ऐसा हुआ कि गांव की, हमारे यहाँ टिपिकल गांव की एक औरतें हैं, होती हैं, लोग हैं गांव के, उनको अभी तक ये नहीं मालूम कि हम लिप्स मूवमेंट्स होती है हमारी, गाना मैडम का होता है, उनकी आवाज होती है और हमारे लिप्स चलते, तो वो ये समझती हैं, कहती कि मुझे कई दफा उन औरतों ने कहा है, तो उन्होंने कहा, गांव की औरतों ने, कि कितना अच्छा गानी है तू अंजुमन, तेरी आवाज कितनी अच्छी है, तो कितना अच्छा गा। कई लोग, आप यकीन जानिए लियाकत साहब, कोई मेरा ख्याल 60% लोग यही समझते हैं शायद वो मैं ही गा रही हूँ। अच्छा, कुछ ऐसा कोई कुदरती अमल है कि कुछ मेरे एक्सप्रेशन, मैडम की आवाज जो मुझ पे सूट किए है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये गॉड की तरफ से है, और सबसे बड़ी उस मेरे अल्लाह की नवाजिश, करम, मेहरबानी है। मैं किस काबिल हूँ, और मैं यही समझती हूँ कि मैडम नूरजहान की आवाज ऐसी मुझ पे सूट की गई है कि मैडम, वाकई मुझे कभी कभी जी, मैडम हाँ जी, बहुत बड़ी, मैडम बहुत बड़ी खातून थी। अल्लाह ताला उनको गरीक़े जी। रहमत करे। उन देखें 27वीं आमीन। रमज़ान की 27वीं रात को कैसी बात, वो इस दुनिया से हाँ, रुखसत हुई। कैसी बात, उन्होंने हमेशा लोगों के साथ वफा की। उन्होंने ऐसे बड़े ही। लोगों को बनाया, चाहे वो शौकत रिजवी हो, चाहे वो एजाज साहब हों, चाहे कोई भी हों, वो जी। उन्होंने, और मैंने उनको देखा है कि उन्होंने कभी किसी के खिलाफ, उनके साथ धोखे हुए, उनके साथ सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने उनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी। इतनी बड़ी खातून थी, इतनी बड़ी खातून थी। ऐसी। अच्छा, तो मुझे बिल्कुल मैं उनको ही डेडिकेट करती हूँ। मैं आपको सुनाती हूँ जी। अपनी आवाज में। एक्चुअली होता डिफिकल्ट ये है क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल सिंगर तो है नहीं, तो बात ये है कि जाहिर इतनी टाइम उनके गाने मेरे पे रहे हैं, वो थोड़ा सा मैं कोशिश
کرتی نہیں نہیں سنائیں کیونکہ ان کا ضرور. ذکر ہوا ہے اور آپ نے یہ کہا ہے تو میں آپ کی بھی بہت عزت کرتی ہوں. تھینک یو ویری اور مچ. یہ ساری بات ہے تو اس لیے میں ایک گانا تھا، فلم تھی جٹ مرزا. اچھا اس میں ایک ہسٹری سٹوری تھی، جیسے ہی رانجھا، لیلا مجنو، ہاں مرزا سونی جٹ. مہیوال، اسی جی طرح جی مرزا مرزا جٹ. صاحبہ بھی ایک جی ہسٹری تھی محبت کی، پیار کی. جی اور اس میں یہ ہے کہ مرزا جٹ جو بنے تھے وہ یوسف خان تھے جی جی. اور میں صاحبہ کا رول تھا. اچھا تو وہ ایک ماسٹر عبداللہ کی موسیقی تھی پرانی. ماسٹر عبداللہ جو تھے وہ ماسٹر عبداللہ جو تھے وہ ماسٹر عنایت حسین کے بھائی تھے. جی بالکل ماشاءاللہ. ماسٹر عبداللہ کے بھی میرے پہ بہت گانے رہے جی ہیں ان جی کے. تو وہ جو ان کی پرانا گانا تھا وہ پرانی مرزا جٹ تھی، فردوس بیگم پہ اور اعجاز صاحب پہ وہ تھا. جی جی ٹھیک ہے نا. وہ پھر ابھی نئی جٹ مرزا بنی جو اس کی میں ہوں، یوسف خان تھے. تو وہ تب زندہ تھے، حیات تھے ماسٹر عبداللہ. ماسٹر عبداللہ نے وہ میوزک ہمارا بھی وہی دیا. اچھا وہ ان کا تھا نا، وہ اس وقت سنجے دل والے بول، ہاں جی سنیے دل والے ہے نا وہ جی تھا. بالکل بالکل. وہ اب انہوں نے پھر اس کو نئے انداز سے یہ گانا دیا تو یہ میرا بہت ہٹ ہوا گانا، پسند کیا گیا. وہ تھوڑے سے میں آپ کو بول سنا ٹھیک ہے دیتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی. اندارات دا جاگنا بہت مشکل، یا کوئی جاگتا پہرے دار راتی، یا کوئی جاگتا عشق دی تار والا، یا کوئی جاگتا دکھیا بیمار راتی. واہ سجنا رات تیرا تک تک ہاریاں، دل دے میں بوئے کھولے نینا دیاں باریاں. واہ سجنا رات تیرا تک تک ہاریاں، دل دے میں بوئے کھولے نینا دیاں باریاں. غماں دیاں راتاں دن لنگ دے عذاب دے، غماں دیاں راتاں دن لنگ دے عذاب دے. واہ واہ واہ. اکھ کتے لگے تینوں ویکھاں وچ خواب دے، کیا بات. رب کولوں منگدی میں نیندراں ادھاریاں، دل دے میں بوئے کھولے نینا دیاں باریاں. واہ سجنا رات تیرا تک تک ہاریاں، دل دے میں بوئے کھولے نینا دیاں باریاں. واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. یقین کرنا مجھے تو اتنا سرور. جی جی ٹھیک نہیں ہے، نہیں بڑی زبردست بہت زبردست گایا. لیٹ نائٹ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں ذیشان بیٹھے ہوئے ہیں اور عامر یہ بیٹھے ہوئے، یہ بھی حالانکہ اردو سپیکنگ ہے لیکن یہ بھی سر ہلا رہے تھے آپ کے گانے پہ. یقین کیجیے گا یقین کیجیے گا. تھینک یو ذیشان جی، تھینک یو عامر جی، تھینک یو سو مچ. تو یہ ابھی گانا دیکھتے ہیں انجمن جی اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. جی انجمن جی دیکھیں، جب آپ فلم انڈسٹری میں تھیں تو اس وقت فلم انڈسٹری میں آپ ایک کیمرہ ہوتا تھا جو فلم بناتا تھا، اس میں کوئی ساؤنڈ نہیں تھا اور ساؤنڈ ریکارڈس علیحدہ بیٹھا ہوتا تھا وہ ساؤنڈ، اور ایک بڑا سا بھوپو اوپر سے آتا تھا جو ساؤنڈ ریکارڈس بھیجتا تھا، وہ اس میں سے مطلب آواز وغیرہ آپ کی ریکارڈ ہوتی تھی. لیکن اب ہے ڈیجیٹل ٹائم. اب تو ایسا ہے کہ اگر آرٹسٹ ایک جگہ پہ نہیں بھی ہیں تو ان کو ایسا سین بنا دیا جاتا ہے
اور کیمرے جو ہیں ان میں ساؤنڈ بھی ہے، ان میں بہت اچھے مطلب نئے کیمرے آ گئے ہیں. اب محنت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو آپ نئے آنے والے جو فلم انڈسٹری کے یا ٹیلی ویژن کے جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل. مجھے تو بالکل میں تو یہی چاہوں گی کہ جو نئی آنے والی پوت ہے، جو نئے لوگ ہیں، اور ان کو تو ابھی سب ٹیکنیکلی کام میں سب ایزی ہو گیا نا. ہم لوگوں نے جب کام کیا نا، ہمیں تو اس طریقے سے کام کرنا پڑا ہے جیسے ایک مزدور اپنی تغاری کے اوپر اینٹیں رکھ کے اور بلڈنگ تیار کرتا ہے. ہم نے تو اس طرح سے محنت کی ہے. ہماری ڈبنگز ہوتی تھیں الگ. اب تو نئی ٹیکنالوجی ہے، اب تو بہت آسان ہے کام. اور میں بس یہی کہوں گی کہ ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ ہارڈ ورک نیور فیلز. جی بالکل. آرٹ جو ہے، فن ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کی گہرائی اتنی ہے کہ اس کی تہہ تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی کمپلیٹ نہ سمجھیں کہ جی اب تو میں مکمل ہو گیا ہوں. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو گروم کرنا ہے، اپنے آپ کو بڑھانا ہے. تو جو انسان یہ سمجھ لے نا ویسے بھی کہ میں مکمل ہو گیا ہوں، تو سمجھ لیں اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ اس کام کو کوئی زوال ہے. لوگوں کا جو اپنا کنڈکٹ ہوتا ہے نا، جو کام کرتے ہیں آرٹسٹ، ان کے اپنے کنڈکٹ کے اوپر زوال ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے، ان کی ڈیلنگ کیسی ہے. آپ کو سب کے ساتھ ایک اچھا بہیو رکھنا چاہیے، سینئرز کی ریسپیکٹ رکھنی چاہیے، اور ایک اپنے کام میں محنت کرنا چاہیے. بہت محنت چاہیے، اور آنیسٹی بہت ضروری ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان پیسہ کماتا ہے، کہتا ہے ہاں جی بھائی میں پیسہ کمائی کروں، مجھے اتنی اماؤنٹ ہے. ان کے کام میں وہ چیز نہیں ہوتی. بالکل. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے کام کو بڑھائیں، اپنی محبت ڈالیں، پیار ڈالیں اپنے کام سے. میری اماں، میری والدہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا اپنے آپ سے محبت کرو گے تو سارا زمانہ آپ سے محبت کرے گا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں نا، اپنے کام سے آنیسٹی سے کرتے ہیں، تو آپ کا کام آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بتاؤ میں تمہارے کیا کام آ سکتا ہوں. یہ چیز ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آنیسٹی بہت ضروری ہے، اور محنت سے کام کرے تو آپ کی جو محنت ہے وہ خود بخود نظر آ جائے گی کہ آپ کے کام میں. تو یہی میں کہوں گی. اور پہلے دن سے کوئی اپنے انسان سوچتا ہے نا میں پہلے دن میں ہی آ کے بالکل بہت بڑا بن جاؤں، ایسا نہیں ہوتا. جتنا آپ نیچے سے اوپر محنت کرتے وہ آئیں گے تو اس میں آپ کی اس میں زیادہ فائدہ ہے، اور وہ دیر پا رہے گی بات آپ کے لیے. تو یہ چیز ہے. میں تو اپنی طرف سے تو نئی جو لوگ ہیں میں ان کو یہی کہوں گی جو میری جتنی نالج ہے. بہت اچھا. بہت اچھا. آپ نے باقی یہ ہے کہ جی میں باقی یہ بھی کہتی ہوں کہ میرے اس پورے بات چیت میں کہیں بھی کوئی غلطی یا کچھ ایسی بات جس میں کوئی ہرٹ ہوا ہو یا ان کو کوئی بری لگی ہو تو اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتی ہوں. تو میں انسان ہی، لیکن جتنی میری بات ہے، جتنی میری گفتگو ہے، نہیں آپ کی باتوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ہمارے سامعین بھی اس سے محظوظ ہو رہے ہوں گے اور ہمارے ناظرین بھی. اور دیکھیں آپ نے جس طریقے سے ہم سے باتیں کی، اپنی باتیں شیئر کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتائے، فلم انڈسٹری کے بارے میں کچھ بتائے. تو آپ نے ہمیں بھرپور ٹائم دیا، بھرپور وقت دیا. اور ہمارے جو ناظرین ہیں 770 AM ٹورانٹو ریڈیو اور ای آواز کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اگر کوئی آپ پیغام دینا چاہیں تو. میں سب کو، سب کے دلوں میں
جو ہمارے فینس ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، جو آپ لوگوں نے بھی ہمیں پذیرائی دی، عزت دی، اور جو سن رہے ہیں ہمارے لیے کچھ اچھے ریگارڈس رکھتے ہیں، تو میں یہی کہوں گی کہ آپ کے دلوں میں جو دل کی دھڑکن ہے اس میں اگر ہم ہیں، آپ کی تھاٹ میں اگر ہم ہیں، آپ کی سوچ میں، آپ کی نظروں کے سامنے اگر ہم ہیں، تو ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور میں یہی آپ سے کہوں گی کہ خدا تعالیٰ اپنی محبتیں جو ہمارے ساتھ جوڑی ہیں، میں ہوں یا سلطان رائی صاحب تھے یا جو بھی آرٹسٹ، جو بھی آپ لوگوں کو پسند ہے کسی بھی ملک کے حوالے سے کہہ دیں، تو آپ ان کو ہمیشہ اپنے دلوں میں جب زندہ رکھیں گے تو وہ ہمیشہ ہی زندہ رہتے ہیں. تو بس یہی ساری بات ہے. تھینک یو. جیسے میڈم نور جہان آج بھی زندہ ہیں اور نہیں محسوس ہوتا کہ وہ دنیا سے چلی گئی ہیں. ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پروگرام کے آخر میں کہ اگر ایک اور گیت ہمارے لیے اردو کا اگر کوئی گنگنا دیں تو. اچھا میں غزل سنا دوں؟ بالکل غزل کا سنا دیں. جو نہ مل سکے وہی بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے. جو نہ مل سکے وہی بے وفا، تیرے پیار لب پہ گلا نہ ہو یہ کسی کا نصیب ہے. جو نہ سکے رہوں منتظر یہ خلش کہاں تھی وصال میں. میری جستجو کو خبر نہیں، نہ وہ دن رہے نہ وہ رات ہے. جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ. واہ جی واہ، واہ جی واہ. جو نہ مل سکے وہی بے وفا. بہت شکریہ انجمن جی. یقین کیجئے گا کہ اتنا اچھا آپ نے ہمیں انٹرویو دیا، اتنا اچھا بولنگ ٹریبیوٹ آپ کے لیے ہے، اور آپ نے ہمارے دل جیت لیے، اور انشاءاللہ پھر بھی آپ سے رابطہ رہے گا. یہ جو آپ کا جو گانا ہے تیرے باجرے دی راکھی، یہ ہم آخر میں پیش کریں گے. میں اپنے ناظرین اور سامعین، انجمن صاحبہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے بہت اچھا ہمیں وقت دیا. میرے ناظرین سامعین، ایکچولی لیاقت صاحب بات یہ ہے، لاسٹ میں یہ کہوں گی کہ یہ ان لوگوں کی محبتیں ہیں جو وہاں پہ ٹورنٹو میں اور کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں، جو خاص طور پہ سردار برادری جو ہے میرے بہت فینز ہیں، اور کئی دفعہ مجھے یہ باتیں ملی کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی اتفاق کی بات ہے کہ کوئی ایسی ملاقات تو نہیں ہو پائی. لیکن میں اپنی آواز کے ذریعے، اس لیے میں نے شوق سے یہ انٹرویو دیا ان لوگوں کے لیے، ان کے علاوہ بھی جو بھی فینس ہیں، جو بھی کمیونٹی ہے ڈفرینٹ، اور میں میرے دل میں ان کے لیے خود بہت چاہت محبت ہے، جس وجہ سے میں بڑی شوق سے میں نے خود یہ انٹرویو دیا. نہیں بالکل. یہ دیکھیں، ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ، کیونکہ ٹائم اتنا ہو گیا ہے، لوگ آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، تو میں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ انجمن صاحبہ کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ رہے گا، اور یہ ذرا کچھ تھوڑا سا کووڈ کا مسئلہ، کیونکہ یہاں پہ بڑی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کینیڈا میں آئیں، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا، آپ سے باتیں بھی ہوں گی.
लोग आपको देखेंगे भी, आप के गाने भी सुनेंगे, शायरी भी सुनेंगे, है नहीं, कोई लतीफ़ेबाजी भी होगी इंशाल्लाह। जरूर, जी। इंशाल्लाह ये हालात सही होते हैं, कुछ हो भी रहे हैं, हमारे जी। पाकिस्तान में भी काफी जी। बेहतर हो गए हैं, तो जी, इस जी। तरह इंशाल्लाह सबके लिए मेरी दुआ भी है कि गॉड अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में थैंक रखे यू सबको। सो नाइस ऑफ यू। और ज़रा ज़ीशान को और आमिर ने बहुत मेहनत की और ज़ीशान ने भी बहुत मेहनत की, इनके लिए खसूसी आप जो है ना शुक्रिया अदा करें इनका। जी ज़ीशान आपका भी और आमिर जी आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने क्योंकि आपको देखा नहीं, आपसे बात नहीं हुई, लेकिन मुझे अंदर से महसूस हो रहा है ज़हनी तौर पे कि आप लोग खुद भी खुश हो रहे हैं, मेरी बातों को सुन के एंजॉय कर रहे हैं, और आपको भी अच्छा लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे टोटली डिफरेंट प्रोग्राम है। जी बिल्कुल नहीं, और आपके साथ ये राब्ता इस हवाले रहेगा से तो जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। और मुझे बड़ा मेरी आवाज को ना आमिर जी, ज़ीशान जी मेरी आवाज को बहुत अच्छा बना के मेरे परस्तारों के दिल में पहुंचा दे मेरी अच्छा नहीं बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन सामीन बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, अपनी मोहब्बतों और चाहतों के साथ। लियाकत नवाज़ मलिक इजाज़त चाहता है। ये जो गाना हम पेश करने लगे हैं ये अंजुमन साहिबा का गाया हुआ गाना है, ये मैडम नूर जहाँ का गाना था, उन्होंने PTV के एक प्रोग्राम में गाया और वहाँ पे मैडम नूर जहाँ भी बैठी हुई हैं। ज़रा ये गाना देखिए। अल्लाह ताला हम सब का, आपका हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, कैसे मैं कर पाऊंगी साजन में घबराऊंगी, रांझन में घबराऊंगी, तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, कैसे मैं कर पाऊंगी तेरे बाजरे दी राखी। झांझर तुझको याद करेगी, रो रो के फरियाद करेगी, झांझर तुझको याद करेगी, रो रो के फरियाद करेगी, अपनी पागल झांझर को कैसे मैं समझाऊंगी, तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, कैसे मैं कर पाऊंगी तेरे बाजरे दी राखी। चूड़ी छनकेगी हाथों में, भीगी भीगी बरसातों में, चूड़ी छनकेगी हाथों में, भीगी भीगी बरसातों में, जब भी सामने आएगा अपने दिल को जलाऊंगी, तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, कैसे मैं कर पाऊंगी तेरे बाजरे दी राखी। पूछेगा ये कंगना मेरा, कब आएगा सजना तेरा, पूछेगा ये
सजना मेरा, कब आएगा सजना तेरा, इस पे